একটার মাঝে ইটের মেরে দেব এই যেন লড়াইতেছে যে ডাইরেক্ট মেরে দেব দেব টাইনা লাও দেরি করে না মাছ নিচে জায়গা না জাল না ফুললে তো আবার এই দাও 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 জাল দাও কি জালের রশি ধরো দাও আরে বাপ রে বাপ কুটিনি পড়ছে দেহ অবস্থা মাছের হাই রে মাছের অবস্থা সব চান্দা মাছ সব চান্দা পুরা জাল গেতে গেছে রাও পানিটা জোরো যাইরা লাও এই যে সুপুরে যাইব তো ওকে ওকে আম্বে তাপা itu malah yuk cek ini oh ini zarar sini boleh keluar tak jatuh itu pusing sekian atau kan tak Ya. dipakai gitu nih hah dipakai gitu nih lihat tak nih abang ada makan ini tak ini tadi lah nanti ambil sedikit kalau makan mau beli umpan sejak bang oke udang oke sana batu nanti air turun sedikit baru boleh sekarang batu মাছ দে বা মাছের অবস্থা কেন ওই জায়গার মধ্যে জাড়লে মাছ পড়ে যাবো ফাঁক দেয়া যারা এমনি জারা দিলে নিচে যাইব খারাপ ये थोड़ा छराएगा और नीचे नीचे गिर जाएगा এই মাছ বহুত আছারে अरे मास জাইলারে দেও না abang ambil aku jalan oh ini tuh betul ini banyak ya ambil bang দুইটা খেয়ে দিলে আর বেশি ওই যে জাগগুলো জাগ বড় জাগটার মধ্যে দিলেই মানে Kalau itu malah itu kan tak tahu nama apa nama tuh tahu. soalnya belakang banyak hijau nih iya জালি ব্যাগ কইলে কাম হইতো তুমি লইলে না করে জালি আমি তো জানি তুমি লই আইছো জালি ব্যাগ রে আচ্ছা উপরতে জাল লইছো তুমি ব্যাগ আইছো না আইছো ব্যাগ না টুলের উপর রাখলাম এই যে চেয়ারের উপরে কোন চেয়ারের উপর চেয়ারের উপরে ব্যাগ সেক সব রাখছি না नष्ट नहीं होगा रे क्या नष्ट होगा नहीं नष्ट होगा चलो बर्फ किने लो জালি ব্যাগ লইলে अच्छा यार সুন্দর লইলে मजा मजा दे सब्जी से खाए खाएगा दूसरा माछ नहीं मिलेगा यही माछ मिलेगा दूसरा माछ मिलेगा पर हाँ पर मिलेगा तो यही आएगा ना नष्ट हो जाएगा যদি আমার জাল রইতো না তাহলে কাম হইতো আর এই জালটার কারণ কি ওই যে শুতে দিছিলে না তার জালের লগে নাই মজা যায় cukup abang
मेहनत इतना किया माछ पूरा माछ हो जाएगा, माछ बहुत है, अच्छा है यार। এই মাছের জাল বুঝলাম हाँ धोआ जाएगा ऐसे से, এটা খাওয়ানো যাইব, শুকিয়ে দেওয়া যাইব, সব ये अच्छा लगेगा यार। साग में देगा, मारेगा, आलू में देगा, দু চার পিস দেবে। হ্যাঁ, दो चार नहीं ज़्यादा ज़्यादा रहेगा। দাম দেয় তো দেখেন 1 খেয়ের মাছ 1 কেজি। জাইলারে দাও। এই যে আমাদের বিশিষ্ট জালু। এই এগুলো তো টেন্ডা ফালটালাম না, हो गया है, পাল্টা এলো। पर चेंज करना पड़ेगा, मेरा तो क्या लो मत चेंज करेगा, छोड़ मैं भी चेंज कर दिया, चेंज कर नहीं आपका पेन ही रखो। एक तरह लगाया है मैंने, एक और लगाया है, हाँ एक और लगाया। मैं 2 पेन लेकर आया। पानी में फंसेगा तो देखा जाएगा, बाद में निकालेगा, अभी रहेगा और मुआला रखा रहेगा।